हेलो एवरीवन। आज बनालाम आलू पनीर तरकारी निरामिष। प्रथम पनीर आलू फ्राई कर फ्राइते तेल दिए दारचिनी एलाची दिए आदा काँचा लंका पेस्ट दिए कषे निए दिए टमेटो पेस्ट दिए हलुदेर गुड़ा लंकार गुड़ा जिरार गुड़ा धनियार गुड़ा और दिए मौरिर गुड़ा दिए भालो करे कषिए निए दिलाम काजू बादाम बाटा দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। নিয়ে পনির আলুগুলো ঢেলে দেবো। ঢেলে দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়ে দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো জল। পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিয়ে দিলাম গরম মশলা আর কস্তুরি মেথি আর দিলাম